bersama-sama kita semua membuka surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 15. Let us open the first book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 20. Kita akan membaca silih berganti. Saya baca satu ayat, demikian kemudian Saudara Wira menerjemahkan atau membaca dalam bahasa Inggris, mulai dari ayat 12. We'll alternate reading in English and Indonesian, starting from verse 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? But if it's preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Hari Raya Paskah sudah lewat. Easter just passed, Setidaknya dalam kalender 2016. at least from the 2016 calendar. Mengapa kita masih membicarakannya? Why are we still talking about it? Saudara mau tahu sebabnya? You want to know the answer? Pertama, Number one, karena kita dalam hal ini kita sebagai gereja bukan perusahaan komersial. because we as a church, we're not a commercial entity. Apa maksudnya? What does it mean? Saudara, kalau orientasi kita bisnis, If our orientation is business, maka selepas Paskah, that means after Easter, topik berikut yang harus kita angkat adalah ibu. then the next topic we should talk about is mother. Menjelang Paskah, etalasenya dihias dengan telur dan coklat. Prior to Easter, all these windows are decorated with Easter eggs and chocolates. Tapi habis ini gulir bisnis adalah menyambut Mother's Day. But after that, it's Mother's Day's turn. Para pebisnis tidak lagi ngutik-ngutik soal Paskah. All business entities do not talk about Easter anymore. Tetapi karena kita bukan mengurus bisnis, maka kita tetap membicarakan Paskah. But because we're not business entities, we still talk about Easter. Mengapa? Yang kedua, Number two, karena yang lebih penting lagi adalah karena justru setelah peringatan atau perayaan Paskah, kita perlu lebih meneliti tindak lanjut dan atau dampak dari peristiwa Paskah. because after Easter has passed, what's more important is we analyze the impact of Easter. Ketika kita memikirkan soal ini, maka saya dan bersama dengan kekristenan secara umumnya harus mengaku And after analyzing this, we and Christianity in general must admit
bahwa kita kurang memperhatikan Paskah. That we do not pay enough attention to Easter. Bukan cuma tentang bagaimana merayakan Paskah, Not just how to celebrate Easter, tapi kurang memperhatikan makna dan manfaat Paskah. but we do not pay attention to the meaning and the benefit of Easter. Kekristenan lebih sering berbicara mengenai salib Kristus, Christianity often talk about the cross of Christ, mengenai Tuhan Yesus yang menderita begitu sengsara untuk menebus dosa. but Christ who suffer a lot to pay for your sin. Tetapi berbicara mengenai Paskah atau kebangkitan Tuhan cuma sepintas kilas saja. But they always skim over the resurrection. Saudara tidak percaya, saudara boleh melihat di toko-toko buku Kristen. If you don't believe me, go to Christian bookstores. Berapa banyak topik mengenai salib How many topic about cross dibandingkan dengan topik mengenai kebangkitan. compared to topic about resurrection? Saudara boleh membuka buku-buku nyanyian Kristen You can open hymn books dan mencari lagu-lagu mengenai penderitaan dan sengsara Tuhan and find out about songs about suffering of Christ dibandingkan dengan lagu-lagu mengenai kebangkitan Tuhan. compared to songs about the resurrection of Christ. Sangat sedikit sekali lagu mengenai kebangkitan. Very few songs about resurrection. Dan kalaupun ada lagu mengenai kebangkitan, And if there are songs about resurrection, lebih banyak itu berbicara mengenai manfaat kebangkitan untuk kebangkitan kita nanti. it talks a lot more about our rising in the future. Ya. Karena Kristus hidup, Because Christ lives, maka kita ada hari esok. therefore we have tomorrow. Hari esok itu maksudnya, ya selain pengharapan juga untuk hidup kekal nanti. It's not just hope, but hope for eternal life. Tapi apa makna dan dampak kebangkitan Tuhan untuk hidup kita sekarang? What is the meaning and effect of Christ's resurrection for us today? Kalau kita memperhatikan Alkitab secara teliti, saudara-saudara, We pay total attention to the Bible. justru murid-murid dan kehidupan murid-murid Tuhan itu berubah setelah Paskah. The disciples and their life completely changed after Easter, Bukan setelah Jumat Agung. not after the Good Friday. Setelah Jumat Agung mereka mengalami antiklimaks. After Good Friday, they experienced anticlimax. Dari pengikut-pengikut Tuhan yang setia, From faithful followers of Christ, kemudian menjadi pengikut-pengikut yang pengecut. they become coward followers. Karena mereka bahkan menyangkal Tuhan. They even deny Christ. Mereka bersembunyi di loteng-loteng. They hide upstairs. Tetapi setelah peristiwa Paskah, But after Easter, mereka berubah. they change. Dan hari ini kita ada. And today we're here Karena ada peristiwa Paskah dan mereka menghayati hari-hari sesudah Paskah. because there's Easter and we realize the meaning of the days after Easter. Hari ini selepas kalender Paskah minggu lalu, saya masih mengajak kita untuk meneliti kebenaran mengenai kebangkitan Tuhan. After the week of Easter last week, I want all of us to still observe Easter. Sebab sesudah kita mendengar kabar firman Tuhan tentang Kristus telah bangkit, Because after we hear the good news that Christ has risen, maka saya dan saudara masing-masing, you and I, kita harus meneliti hidup kekristenan kita. we need to observe our Christianity life. Kita menyebut diri kita orang Kristen. We call ourselves Christians. Apa artinya Kristen? Does it mean to be a Christian? Secara sederhana kita boleh mengatakan Kristen adalah pengikut Kristus. Simply we say Christians are followers of Christ. Benarkah kita seorang Kristen dalam artian sebagai pengikut Kristus? Are we Christians in the true sense of followers of Christ? Mengapa kita mau percaya dan mengikut Kristus? Why do you want to believe and follow Christ? Apa jawab saudara? What's your answer? Saya menduga bahwa ketika pertanyaan ini ditanyakan, mengapa saudara mau menjadi seorang Kristen? I guess when this question says, why do you want to be a Christian? Mengapa saudara mau percaya dan mengikut Tuhan Yesus? Why do you want to believe and follow Christ? Kebanyakan orang akan menjawab demi keselamatan. Most people say, for my salvation. Supaya saya tidak masuk neraka, melainkan diselamatkan dan boleh masuk dalam surga. And I don't go to hell, I'll go to heaven instead. Itu benar. True. Tapi sesudah itu apa? But after that, what? Sesudah kita diselamatkan, After we're saved, sesudah kita mendapatkan hak sebagai anak-anak Allah, we get the privilege as children of lantas God. itu apa yang kita kerjakan? What's next? Hari ini kita mau meneliti kehidupan kekristenan kita. Today, we'll observe our Christian life. Apa kita mau dan suka untuk mentaati setia, garis bawah yang setia, ajaran dan perintah Tuhan? We will faithfully, and highlight this, faithfully follow the teachings of the Lord. Mau dan suka mentaati setiap pengajaran dan perintah Tuhan sesudah 2000 tahun berlalu. I want to follow this following after 2,000 years have passed.
Apakah itu tidak ketinggalan zaman? Isn't it outdated? Ketika kita manusia mengalami begitu banyak perkembangan dan kemajuan, We have so much advancement in technology. apakah perintah-perintah Tuhan Yesus dan ajarannya masih semuanya dan masing-masing itu cocok untuk zaman sekarang? The teachings of Christ still relevant until today. Apakah kita masih mendoakan musuh? We still pray for our enemies. Dan apakah kita mau mengampuni yang bersalah kepada kita? We will forgive those who trespass us. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah simpan hartamu di bumi. He says, "Do not store your treasures in earth." Apakah kita betul lebih peduli menyimpan harta di sorga daripada menyimpan harta di bumi? Is it true that we care more about storing our treasures in heaven than this earth? Semua ini saudara berurusan dengan kebangkitan Tuhan. All this have something to do with resurrection of Christ. Kita akan melihat dalam uraian yang berikutnya nanti. We'll see later. Apakah kita mengasihi dan menomor-satukan Tuhan lebih dari apa dan siapapun juga? Do we love God and put Him way above everything else? Apakah kita sungguh bersedia untuk mengerat tangan dan mencungkil mata kita bila itu menyesatkan dan membuat kita jatuh dalam dosa? Are we willing to chop off our hands and take our eyes out? Tuhan If that berkata, means sin against God? kalau tanganmu menyesatkan engkau, And says, if your hands mislead you, kerat dan penggalah itu, chop it off. daripada dengan utuh kamu masuk ke dalam neraka. Rather than you go full body to Lebih baik dengan tangan satu kamu masuk ke dalam sorga. It's better you have one hand when you go to heaven. Apa kita percaya perkataan Tuhan Yesus sudah melakukannya? You believe Jesus saying when He said that? Apa kita keras terhadap diri kita demi mengejar hidup kudus? Have we toughen ourselves so that we pursue this holy life? Atau kita tahu itu ada ucapan Tuhan Yesus, tapi kita membiarkannya lewat begitu saja? Or we just know that it exists but we let it go? Apa kita mempunyai beban untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa Do we have the burden to spread the gospel dan to all menjadikan nations mereka murid Kristus and to make them disciples di tengah zaman yang menekankan politically correct, in this world that stress on politically dengan correct, gembar-gembor toleransi dan menghargai setiap kepercayaan? focusing on tolerate. Apa kita masih mempunyai keyakinan bahwa hanya satu jalan kepada Bapa? Is it true that we only have one way to go to the Karena Lord? Yesus Kristus yang mengatakannya. Because Jesus Christ said it. Saudara, ini semua berkaitan dengan pemahaman dan penghayatan kita mengenai kebangkitan Tuhan. It's all related to how we understand the resurrection of Christ. Dalam kesempatan pertama kita hendak menggarisbawahi bahwa pemahaman dan penghayatan akan kebangkitan Tuhan merupakan dasar penentu dari kualitas orang Kristen dan kekristenan. I want to highlight that understanding the Word of God is the basic of Christianity. Kebangkitan Tuhan. Oh, but not just the Word, the resurrection of the Lord. Menghayati kebangkitan Tuhan itu merupakan dasar penentu kualitas orang Kristen dan kekristenan. Understanding the resurrection of the Lord. Jadi kalau hari ini banyak orang Kristen memble Today, a lot of Christians are weak. dan kekristenan makin hari makin gak karuan, Christianity is going down every day. itu kausa primanya adalah pengertian dan penghayatan mengenai kebangkitan Tuhan. The prime cause is understanding the resurrection of Christ. Jadi sangat krusial sekali untuk hari ini kita memikirkan untuk kesekian kalinya, apakah Kristus Tuhan kita sungguh-sungguh telah bangkit? So it's crucial that now we understand, is it true that Christ has risen? Apakah Tuhan Yesus sungguh bangkit? Has Christ really risen? Bagaimana kalau dia ternyata tidak bangkit? What if not? Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, If He didn't rise from the dead, maka so tindakan pertama adalah number one, mari kita bubar. let's just cancel this meeting. Kita selesai sampai di sini. We're done here. Tidak usah ada perjamuan kudus, We don't need to have Holy Communion. tidak usah ada doxologi, No need for tidak doxology. usah ada berkat juga. No need for blessing. Mari kita pulang, amin. Let's just go home. Sebab Paulus mengatakan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, Because Paul said, if Christ is not risen from the dead, maka sia-sialah pemberitaan semua pengkhotbah. then all this teaching is futile. Dan dengan demikian juga sia-sialah juga kepercayaan Anda dan saya. And so is your faith. Atau kalau kita nggak mau bubar, You don't want to cancel. grup ini boleh dipertahankan Maybe we retain the group. untuk menjadi sebuah klub Maybe we become a club. dan kita menyanyi lagu-lagu nggak usah seperti botol dan apa ini, Here I Am Lord. You can sing any song, doesn't have to be about Kita all.
lagu-lagu jaipongan We can sing Jaipongan songs atau lagu-lagu film Korea or Korean songs. yang kita suka. Songs that we like, Asal membuat acara meriah saja. just to make it festive. Topik-topik di mimbar ini tidak perlu lagi bentuk khotbah. The topics that have to be sermon, Kita boleh bikin ceramah multi level marketing maybe we talk about multi-level marketing, atau minta Susi bikin ceramah bagaimana bikin nasi kuning. or Susi maybe can teach us how to make nasi kuning. Ya, kita minta Sugito untuk mengajar kita bagaimana bikin sushi. Maybe Sugito can teach us how to make sushi. Dan tentu saja acara makan dan jalan-jalan jangan sampai ketinggalan. Eating and going on picnic, yes, Itu kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. that's when Christ has not risen. Mengapa saudara-saudara? Why? Saya bukan sinis atau mengada-ada. I'm not cynical. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, If Christ has not risen, maka saya dan saudara tidak usah repot-repot menggubris perkataan dan pengajaran Tuhan. you and I do not have to pay attention to the Lord's teaching. Sebab kalau dia tidak bangkit, If He has not risen, dia itu sama dengan guru-guru dan pendiri-pendiri agama lain it's just like any other religion founder. yang cuma mengajarkan mengenai sebuah pandangan bagaimana mengelola hidup yang lebih baik dan bijaksana. It's just giving you a view on how to manage a good life. Dan sebetulnya kalau kita lebih tajam lagi, And if we pay more attention, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Christ has not risen, dia itu bahkan lebih buruk dari pengajar-pengajar agama lain. it's actually worse compared to other religions. Karena kalau dia tidak bangkit, maka dia adalah either seorang pembohong He's not risen, either he's a liar atau seorang psikopat, or a psychopath, orang yang sakit jiwa. mentally retarded. Dia bohong karena dia bilang dia akan bangkit, padahal tidak. He lied because he says he's going to rise, but not. Dan ngapain dia mencari penyakit mati kayu salib kalau bukan dia seorang yang kelainan jiwa? And why go to trouble dying on the cross unless he has something going wrong there? Jadi ini bukan soal main-main. So it's not Sangat trivial. krusial sekali. It's a very crucial thing. Sebetulnya Tuhan Yesus bangkit atau tidak bangkit? But Christ risen or not? Kalau dia tidak bangkit, ngapain kita datang di sini? If he has not risen, why do we even come here? Paulus berkata, jikalau kita cuma percaya kepada Yesus yang hidup selama dia hidup di dunia ini Paul said, if you only believe Christ who lived in this world dan tidak ada kebangkitan, and there's no resurrection, kita ini adalah orang-orang yang paling malang. we have to be pitied among all. Dalam bahasa asli itu adalah orang-orang yang paling sial dan patut dikasihani. Like we're the worst of all faith. People must pity us. Sebab kita itu adalah orang-orang yang paling bodoh, That we are the foolish of all, percaya kepada pepesan kosong. believing in a story with no substance. Daripada kita bukannya jalan-jalan malah kok datang hari Minggu sore-sore, mendingan tidur lebih lama tadi siang. Use our time better. Maybe we sleep more rather than coming here. Saudara, apakah Tuhan Yesus sudah sungguh bangkit? Has Christ really risen? Ada banyak orang dalam setiap zaman, ada banyak aliran yang berusaha untuk menyanggah kebangkitan Tuhan A lot of people would like to deny His resurrection dari berbagai pihak, from many angles. dari aliran-aliran agama, A lot of religious lines, dari para scholars, scientists, scholars and scientists, dari kaum ateis. from the atheists. Mereka mengeluarkan banyak teori yang mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. There's a lot of theories goes against the resurrection of Christ. Kemungkinan besar saudara sudah pernah mendengar sedikit banyak teori-teori ini. Maybe you've heard these theories. Tapi hari ini hendak saya ulangi lagi supaya kita cermati dan kita tahu benar atau tidak teori-teori mereka. Today let's analyze if their theories are Yang pertama ada teori yang mengatakan Tuhan Yesus itu nggak mati di kayu salib. First theory says Jesus didn't die on the cross Sebab because bukan dia yang disalib. He's not the one going to the cross. Itu adalah penjelasan orang-orang Muslim. That's according to the Muslims. Bahkan mereka mengutip ayat dalam Quran. And they have something in Quran to prove it. Jadi singkat kata, mereka mengatakan bahwa yang disalib itu sebetulnya bukan Yesus tapi Yudas. So it wasn't
Jesus who went to the cross, it was Judas. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu mengubah wajah Yudas jadi mirip Yesus. So God changed Judas' face so that it looked Lalu like para Jesus. algojo di Bukit Golgota itu And then all the soldiers over there, salah comot, they picked the wrong bukan person. Yesus tapi Yudas yang disalib. Not Jesus, but Judas who went to Karena the memang cross dia pantas disalib sebab dia pengkhianat. because he deserved to die there. Bagaimana saudara jawab soal ini? How do you answer that? Apakah mungkin para algojo itu keliru comot? Is it true that the soldiers picked the wrong person? Sejak malamnya, From the night before, jelas-jelas mereka sudah menangkap Yesus. it's clear they catch the right Sebab person. justru Yudas yang memeluk Yesus dan mencium Yesus. It was Judas who kissed Jesus. Yudas bilang, And Judas said, lihat ya, orang yang aku cium, pay attention to the person I kissed. itulah dia. That's him. Jangan salah tangkap. Okay, don't catch the wrong one. Yang aku cium, Whoever I kiss, bukan yang mencium. not the kisser. Jangan tangkap the kisser, jangan mencium, tapi yang dicium. Don't catch the kisser, but the person whom he kissed. Dan kita tahu mereka menangkap Yesus. And we know they catch Jesus. They caught Lalu him. mereka menyeret Yesus, They dragged him, mengadili dia, put him in court, menyiksanya. they tortured him. Dengan kawalan mereka mengantar dari rumah Hanas ke Kayafas, dari Kayafas ke Sanhedrin. They brought him from the house of Annas to Caiaphas and to Sanhedrin. Lalu kemudian membawa kepada Pontius Pilatus, Then bring him in front of Pilate, membawa kepada Herodes. to Herod, Terus mereka mengawal orang yang sama ini. regarding the same person. Dan ini sudah jelas-jelas sudah babak belur. It's clear. Jadi nggak He's bisa been tortured. salah pilih. There's no way they pick Nggak ada yang lain yang babak belur malam itu. There's no other person being Cuma tortured. satu, yaitu Yesus dari Nazaret. There's only one, which is Jesus. Bagaimana bisa keliru? How can they pick the wrong person? Besoknya mereka menggiring orang ini, memikul salibnya sendiri sampai ke Golgota. The next day, they want this person to bring the cross. Jangan tidak masuk akal kalau dibilang, bisa keliru, malah nyalibkan Yudas. Doesn't make sense. You pick the wrong person. Jadi teori pertama itu tidak masuk akal. So the first theory doesn't make sense. Teori kedua, Theory number two, Yesus memang disalibkan, Jesus died on the cross, tapi tidak benar-benar mati. but he didn't really die. Yesus memang disalibkan, Yes, he went to the cross, tapi cuma pingsan. but he just fainted. Bagaimana saudara jawab? How do you answer that? Bayangkan, setelah semalam suntuk, diseret, After being dragged the whole night, diadili, went to court. berapa kali Tuhan Yesus diadili, saudara ingat? Saudara tahu malam itu? How many times Jesus went to court that night? 6 kali. 6 times. 6 persidangan. 6 courts. Tidak ada jeda, artinya tidak ada masa selang. There's no gap in between. Maksud saya, dia tidak mendapat kesempatan buat pause sebentar istirahat. He didn't take time to break. No, Pause. satu sidang langsung dibawa ke persidangan lain From one court to the next court, dengan diimbuh ditambah tidak pernah kurang siksa. plus the torture. Apa itu siksaannya saudara tahu? What's the torture? You know, Dicambuk. being whipped. Cambuknya bukan semacam cambuk untuk kuda atau sapi, Not the whip for the cow, tapi cambuk dari kulit from a special leather. yang di ujungnya diikat timah, And at the top is the thin, timah yang tajam dan kasar. through the sharp Jadi thin. setiap kali orang dicambuk dengan cambuk Romawi seperti itu, Every time you whip a person with this, dicambuk itu ditarik, and you take it out, daging-daging di punggung itu ikut tercambuk. takes the flesh out of the person. Yesus dicambuk berkali-kali dengan cara seperti itu. Jesus was tortured like this many times. Habis itu dia masih dikenakan mahkota duri. And then put crown of thorns on top of Saudara him. rasakan bila saudara kesusupan atau ketusuk jarum sedikit saja. You can feel it if the thorn goes to your skin. Tuhan Yesus diberikan mahkota duri yang menancap di keningnya. Jesus has a crown of thorn on his head. Habis itu dia masih memikul salibnya sendiri. And he has to drag his cross. Dipaku, It was nailed, digantung, hanged, setelah itu ditombak. and then spear went through him. Orang diperlakukan seperti itu And you treat a person like this, masih bisa cuma pingsan saja. is it possible he just fainted? Panglima yang memimpin pelaksanaan eksekusi itu
the commander who led this execution, mula-mula datang mau mematahkan kaki Yesus. he wanted to break Jesus' leg. Sebab mereka ingin cepat pulang, supaya cepat selesai, orang-orang ini cepat mati. They wanted to be over with. They wanted Minggu to lalu die. pendeta Fibra sudah menjelaskan bahwa orang yang disalib tidak langsung mati. Pastor Phoebe explained last week, person who went to the cross didn't die right away. At least 3 hari atau 1 minggu. That's 3 days, sometimes 1 week. Tapi Tuhan Yesus mati dengan begitu cepat, 3 jam. But Jesus died very soon, 3 hours on. Selain karena kondisinya yang sudah sangat parah, He suffered a lot already. juga beban dalam jiwanya menanggung dosa seluruh dunia. And also the burden is hard. Jadi ketika mau patahkan kaki, So when they want to break his leg, orang-orang yang biasa perang ini, people who usually go to war, mereka sudah sangat pengalaman membedakan orang yang masih hidup, they're experts at detecting which one's setengah still mati, alive, half dead, 7/8 mati, 7/8 dead, dan yang mati beneran. or truly dead. Jadi ketika mereka mau patahkan kaki Tuhan Yesus, So when they want to break the leg, mereka tidak jadi. they cancel. Orang ini sudah tidak perlu dipatahkan, sudah mati. The person already dead. Tapi untuk make sure bahwa orang ini sudah mati, Just to make sure they're already dead, dia minta tombak. they put a Dan spear. tombak Romawi itu panjang sekali. It's a very long spear. Lalu dia tusukkan ke lambung Tuhan Yesus. It pierces his side. Dan Yohanes mencatat, keluarlah darah dan air. The Apostle John said, "It come blood and water, Maksud darah dan serum. maybe blood and syrup." Kalau saudara potong ayam, If you cut chicken, di Indonesia orang suka tampung darahnya, in addition, they put the blood, lalu dalam waktu sebentar saja darah itu akan mengendap, and not too long the blood will subside. dan di atasnya akan ada cairan bening. And on top there's this Itulah clear maksudnya solution. ketika Tuhan Yesus lambung itu tombak, keluarlah darah dan cairan bening itu. So that's what you mean. There's the blood and then this clear Tanda liquid, orang itu sudah mati. which means the person is already dead. Tapi teori ini mengatakan orang itu, yaitu Yesus, cuma pingsan. But the theory says Jesus just Kalau fainted. bayangkan orang sudah dengan kondisi seperti itu, Imagine somebody who suffered like this. katakanlah betul pingsan. Maybe he fainted, Lalu dibungkus dengan kain kapan, and you put it with a linen, dan sebelum dibungkus dengan kain kapan, diboboki rempah-rempah and you put all dari these Nikodemus, herbs from Nicodemus, baru diikat dengan kain kapan dari ujung kepala, dipocong sampai ke bawah, and you put linen from top to bottom, dimasukkan dalam liang kubur, put it in the grave, lalu ditutup lagi batu besar. you close the grave with a huge stone. Saudara bayangkan, orang itu kemudian masih bisa sadar kembali. Imagine this person can get up again, Lalu dia meraba-raba dalam gelap, and he crawl in the dark, mencari-cari kontak lampu, and looking for the light switch, nggak ada. and couldn't find it. Lalu dia mengerahkan sisa tenaganya setelah pingsan beberapa jam tadi, menggulingkan batu itu, And with the last effort, after fainting for a few hours, roll over the stone, dan masih belum selesai. and not finished there. Di luar ada bukan cuma hansip, It's not just some police over there. tetapi perwira komando Romawi. There's a Roman guards. Lalu orang yang sudah 7/8 mati ini tadi Somebody is almost dead here. masih bisa melangkahi penjaga-penjaga yang sedang melek berjaga. Can cross over these guards who are wide awake. Yang benar, kok kayak film kartun aja. It looks like some cartoon movie. Apakah ini masuk akal? Saudara? Does it really make sense? Kalau betul ketika Tuhan Yesus diturunkan dari salib masih 7/8 mati, If it's true that when they brought Jesus down, he's almost dead. alias pingsan He just fainted, atau koma mungkin. or maybe he's in a coma. Saya yakin ketika dia masuk ke dalam kubur, I'm sure when they put him in the grave, dia mati bukan cuma 100% tapi 110%. he's like truly dead. Tidak ada itu kebenaran sama sekali bahwa dia cuma pingsan saja. Doesn't make sense. He's just fainted. Dia sungguh mati. He truly Oleh died. sebab itu di pengakuan iman rasuli kita mengaku, aku percaya kepada dia yang disalibkan, mati dan dikuburkan. That's why in the Apostles' Act, he said that we believe in him who died and was crucified, dead, and put into the grave. Bukan cuma setengah mati. Not just half dead. Teori ketiga, Theory number 3 teori kubur yang keliru. is the wrong grave. Siapa yang pertama menemukan kubur kosong? Who found the empty tomb? Siapa? Who? The women. The ladies.
Di zaman itu, perempuan-perempuan selalu, maaf ibu-ibu dan saudari-saudari, adalah gender kelas sekian. Back then, the ladies were not treated as first class citizens. Siapa yang bilang kubur kosong? Who said the tomb was empty? Perempuan. The ladies. Kapan mereka lihat itu? When did they see that? Ketika hari masih gelap. It was dark. Pantes. Of course. Udah pergi ke kubur dengan ketakutan. They were scared going to the tomb. Biasanya perempuan-perempuan penakut. A lot of ladies are Tidak covered. kurang laki-laki juga penakut. No, a lot of men also covered. Tapi umumnya perempuan lebih penakut. But some women are more Udah scared ke than the kubur others. masih gelap. And it was dark. They went to the tomb. Hati juga sedih. They were sad. Lalu mereka mencari. Salah kubur. Trying to find the tomb. Hey, it was the wrong tomb. Pantesan kosong. No wonder it's Memang empty. kubur yang lain. Yeah, it's the wrong tomb. Bagaimana saudara jawab? How do you answer that? Lalu semua yang lain, para perempuan yang pulang heboh. And because these ladies come, Petrus, Yohanes juga pergi lari. Mana? Peter and John also came and said, whoa, where? Semuanya rame-rame meroyok kubur yang keliru. They all came to the wrong tomb, Kubur yang kosong. the empty tomb. Katakan betul itu bisa terjadi. Maybe it's right. Apakah pihak Romawi juga menyegel dan menjaga kubur yang keliru? Do you think the Romans sealed the wrong tomb too? Apa ketika Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Tuhan Yesus And Joseph or Arimathea brought the body of Jesus dan down, Nikodemus berempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus, and Nicodemus put this herb on it, lalu para wanita itu mengapani jenazah Tuhan and Yesus. these ladies put linen on his body, Lalu jenazah itu diangkat and put his body masuk ke dalam kubur. to the grave. Apakah pasukan Romawi tidak mengikuti dan tidak memperhatikan? Do you think the Roman soldiers didn't follow them and didn't Karena pay mereka attention? mendapatkan perintah dari Pilatus untuk menyegel kubur tersebut. Because they got the instruction from Pilate to seal the tomb. Pikir saudara-saudara. Think about it. Heran orang itu sembarang saja mengeluarkan teori. It's weird, people give all this theory. Kalaupun para murid keliru, Even when the disciples were wrong, mengapa pihak tua-tua Yahudi perlu menyuap para penjaga untuk mengarang skenario pencurian mayat? how come the Jewish leaders bribed the soldiers that the disciples stole the corpse? Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. The former Indonesian president says, why bother with something? Kalau mereka murid-murid bilang, kubur kosong, Yesus sudah bangkit. The disciple says, the tomb is empty, Christ has risen. Mestinya kan para penjaga itu bilang, keliru, ini kuburnya. Christ can say, hey, wrong tomb, here's the right one. Batunya masih di sini. The stone is just still there. Kamu nggak percaya digulingkan batunya tuh di dalam masih ada jenazahnya. Just roll over the stone, hey, the corpse still there. Gitu aja kok repot. Why bother? Sampai harus saintis yang mengeluarkan teori seperti ini. Why all the scientists have to come up with all these theories? Teori keempat, Theory number 4. tadi sudah saya singgung, jenazah yang dicuri. I mentioned it before. The corpse was stolen. Ada maling mayat. It's corpse thief. Siapa? Who? Ya jelas murid-muridnya. Disciples, of course. Masuk akal tidak saudara-saudara? Does it make sense? Murid-murid yang setelah peristiwa Jumat Agung itu, setelah hari Jumat Tuhan Yesus disalibkan, The disciples, after the crucifixion, mereka semua itu kocar kacir, bahkan sejak malamnya di Taman Getsemani mereka semua sudah kocar kacir. even from Gethsemane, they're all scattered. Mereka seperti orang-orang yang putus tali tempat bergantung, It's like people who lost their hope. yang terbandungi tempat berpijak, kata Bapak Henry. Artinya mereka ambruk, tidak ada pegangan sama sekali. They're scattered into pieces. They have no hope. Mereka frustrasi, They're frustrated. lalu mereka ketakutan, They're scared. mereka sembunyi. They were Bahkan hiding. sampai muridnya yang paling jawara itu, yaitu Petrus, mengatakan, apa? Sumpah mati, aku tidak kenal dia. Even the bravest disciple Peter says, no, I don't know him. Lalu mereka nih murid-murid itu sudah ketakutan seperti itu, And these scared yang disciples mengunci diri di dalam ruang-ruang atas. who locked themselves upstairs, Apakah saudara pikir lalu mendadak sontak bisa punya nyali harimau, pergi ke kubur menghadapi pasukan komando Romawi itu, all of a sudden they gave their guts and faced the Roman soldiers. dan kemudian dengan kungfu panda mereka mengalahkan penjaga-penjaga yang hebat itu? And with
With their Kung Fu Panda, they defeated all the soldiers. Dan mereka menggulingkan batu, lalu buru-buru mengangkat jenazah Tuhan Yesus. They roll over the stone and get the corpse out. Lalu menyembunyikan di gua lagi And then hide him in another cave. dan buka corong bilang, Guru, kami sudah bangkit. And announce, our teacher has risen. Tidak masuk akal. Doesn't make any sense. Bahkan murid-murid sama sekali juga tidak berpikir mengenai guru yang bangkit. The disciples didn't even think about the teacher. Ini melanjut ke teori yang kelima, It goes to the fifth theory. bahwa murid-murid itu mengalami delusi dan halusinasi. The disciples are delusional. They're experiencing hallucination. Apa itu delusi? What is being delusional? Delusi itu adalah pemikiran atau pengharapan yang tidak realistik. It's an unrealistic thought or expectation. Jadi kalau ada seorang mengatakan dalam pemilihan presiden 2016 di Amerika ini, If somebody said for the presidential candidacy in 2016, siapa yang bakal naik? who will win? Bukan Trump, Not Trump, bukan Hillary, not Hillary, bukan semua kandidat itu. none of the candidates. Pasti aku. But it's me. Mengapa? Why? Aku dapat wangsit. I've got this revelation. Dan aku yakin dari wahyu yang aku dapat itu bahwa akulah yang akan menjadi presiden terpilih dari jalur independence kayak Ahok. And I believe I'll be chosen from the independent party, just like Ahok. Orang itu mempunyai delusi. That person is delusional. Halusinasi itu apa? What is hallucination? Halusinasi itu imajinasi atau angan-angan yang tidak realistik. It's an unrealistic imagination. Kalau seorang kehilangan orang yang dikasihi, artinya meninggal dunia, If somebody lost their loved one lalu ketika malam hari dia bangun, at night, that person sedih woke up hatinya, very sad, dia pergi mau ke kamar kecil, want to go to the bathroom, melewati ruang makan, going past the dining room. dia lihat, ada di situ lagi duduk makan. That person's there sitting, eating. Dia lari ke dalam, mau panggil saudara yang lain untuk lihat. Then, hey! Dia balik, sudah nggak ada. When it comes back, the person's not Aku there. lihat betul tadi. No, I really saw that person. Benar kamu. Is it right? Tidur lagi. Go back to bed. Besok pagi bangun, In the morning, wake malam up. tidur lagi, That night, ke sleep. kamar kecil lagi. Going bathroom. Lihat lagi. Hey, I saw the same person again. Itu halusinasi. That's hallucination. Saking kepinginnya bertemu dengan orang itu, Because you really want to see that saking person. tidak relanya kehilangan orang itu, Because you don't want to lose that person. dia seperti dapat penglihatan. As if you got this revelation. Apakah murid-murid mengalami delusi dan halusinasi? Do you think the disciples are delusional? Orang-orang yang mengalami delusi dan halusinasi You'll have this delusion adalah and hallucination. orang-orang yang memang sudah dalam diri sendiri membayang-bayangkan yang dia kemudian lihat dan harapkan itu. Are actually projecting themselves and then they see what they project. Apakah murid-murid Tuhan Yesus mengharapkan Tuhan Yesus bangkit? Do they really expect Christ to be risen from the dead? Bahkan mereka tidak ingat secuil-upil pun janji Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. They didn't even remember Jesus said on the third day Selalu of boleh his baca life. dalam Injil. You can see it in the Bible. Ketika perempuan datang memberitahukan guru sudah bangkit, When the ladies said the teacher has risen, mereka tidak percaya. they did not believe it. Meskipun Yohanes dan Petrus pergi lari ke kubur melihat kubur itu kosong, John and Peter saw that the tomb was empty. tapi mereka masih tetap tidak percaya Yesus sudah bangkit. They still didn't believe that Christ Mereka has risen. sedih. They were sad. Bahkan perempuan-perempuan itu juga sedih. The ladies were Yang sad. seorang berkata kepada yang biasanya tukang kebun, One said to what he thought was the gardener, kalau engkau mengambil mayat guruku, if you take my teacher's body, kok jangan main-main, ini bukan waktunya hide and seek, kembalikan kepadaku. it's not the time for hide and seek, please return. Mereka tidak percaya. They do not believe. Thomas berkata, sebelum dengan jariku sendiri, aku cucukkan ke lubang bekas paku di telapak tangannya itu, dan lubang bekas tombak di lambungnya. Aku tidak percaya. Thomas said, unless I put my finger on the nail-pierced hand and the side, I won't believe. Orang yang tidak percaya bagaimana mereka bisa mempunyai halusinasi. People who don't believe, how can they have hallucination? Kedua, Two, yang melihat Yesus, whoever saw Jesus,
bukan cuma satu orang, not just one person, dan bukan cuma dia lagi orangnya. and not just the same person over and Kalau over. dia lagi orangnya itu halusinasi. If it's just the same person over and over, that's hallucination. Tapi satu orang, But one person, 2 orang, two people, 11 orang. 11 people. Dan Paulus mengatakan di surat Korintus pasal 15, lebih dari 500 orang sekaligus. And Paul said in 1 Corinthians, it's more than 50, 500, sorry. More than 500. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, When Jesus Christ to heaven, lebih dari 500 murid Tuhan melihat Yesus naik ke sorga. more than 500 disciples saw him rise. Pasti bukan halusinasi. It's not just hallucination. Sekian orang bersama-sama All these people together dalam satu kesempatan yang sama in one shot, melihat Yesus, they saw Jesus, bercakap-cakap dengan Yesus, talking to Jesus, makan bersama dengan Yesus. ate with Jesus. Orang halusinasi tidak makan. People hallucination did not eat. Pada waktu dia makan semuanya hilangin. Ketika dia melakukan sesuatu dalam keadaan sadar yang lain, maka halusinasi itu hilang. Because when they did something consciously, the hallucination is gone. Saudara, apakah Tuhan Yesus sudah bangkit? It's a true Christ has risen. Satu hal lagi. One more thing. Apa manfaatnya murid-murid memberitakan Yesus bangkit kalau sebenarnya itu hanya isapan jempol mereka sendiri? What is the benefit of broadcasting Christ has risen if it has no substance? Apa mereka tidak tahu resiko yang akan mereka alami? Don't they know the risk they're facing? Yerusalem sedang membara, panas setelah peristiwa Jumat Agung. Mereka menyalibkan Yesus. Jerusalem was heated after the crucifixion. Dan sekarang mereka sangat waspada karena orang ini dulu bilang kalau dia disalibkan, nanti hari ketiga dia akan bangkit. They're being careful because this person says, after the crucifixion, on the third day, you Kita mesti awas-awas, You must be careful. jaga baik-baik kuburnya. You must closely guard Jangan his sampai tomb. nanti murid-muridnya mencuri, Us not let his disciples steal lalu the bilang body dia bangkit. and then say that he is risen. Maka mereka sangat waspada sekali. So they're very careful. Lalu kalau Yesus betul tidak bangkit, If Christ didn't rise, murid-muridnya ini keluar dan khotbah bahwa Yesus sudah bangkit. the disciples say that he has risen. Tahu apa risikonya? You know what the risk Mereka akan was? dirajam batu. They'll be stoned to death. Mereka orang-orang yang hidup besar di tempat itu. Mereka tahu ada istiadat itu. They grew up in that place. They knew the culture. Tapi mereka tetap keluar dan memberitakan Kristus sudah bangkit. But they went out and broadcast Christ has risen. Sesudah pencurahan Roh Kudus, After enlightenment from Holy Spirit, lebih-lebih lagi mereka tidak dapat dibungkam. they cannot stand quiet. Ketika Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh, Peter rescued the limb, lalu dia dan rekan-rekannya dipukul, and he was tortured, beaten up, dipesan jangan lagi khotbah mengenai Yesus yang bangkit. and he's given a message: do not broadcast about Jesus who has Apa kata risen. orang-orang ini? What did his disciples say? Bagaimana mungkin kami tidak mengatakan yang kami lihat sendiri? How can we stay quiet about what we saw? Nurut kepada kamu atau nurut kepada Allah lebih penting? Should we obey you or obey God? Mereka menanggung segala sesuatu. They take all this risk. Di kemudian hari dalam sejarah perkembangan gereja, Later on in the history of the church, kita tahu banyak yang kemudian mati syahid karena percaya kepada Yesus yang bangkit. a lot of people become martyrs because they believe in the resurrection of Christ. Seorang saintis dan filsuf bernama Pascal, A scientist and philosopher named Pascal, dia bilang, he said, saya percaya I believe kepada para saksi in all the witnesses yang rela mati terbunuh karena kesaksian. who's willing to die because of their testimony. Kalau murid-murid tahu bahwa sebetulnya Yesus enggak bangkit, If the disciples know Christ has not risen, ketika nyawa mereka diancam, when they're about to die, pasti mereka ini, oke, sebetulnya memang enggak bangkit. they will deny and say, okay, he has not risen. Tapi mereka tahu, But they knew. betullah yang guru mereka katakan. It's true what the teacher said. Jangan takut kepada orang yang dapat membunuh tubuhmu, Don't be afraid of people who can tetapi kill your tidak body, dapat membinasakan jiwamu. but he cannot destroy your soul. Takutlah kepada dia yang dapat membinasakan tubuhmu dan juga jiwamu di dalam neraka. Be afraid of him who can destroy your body and your soul. Dan karena orang yang mereka dengar khotbahnya itu ternyata betul sudah bangkit, mereka tetap tegar
mempertahankan iman mereka. Because it's true that Christ has risen, they're steadfast in their faith. Saudara, khotbah yang panjang kali lebar ini All this long sermon, sebetulnya hanya mau menekankan satu topik saja. I want to stress one topic. Bahwa Kristus Yesus Tuhanku dan Tuhanmu itu sungguh-sungguh telah bangkit. That Jesus Christ, your Lord and my Lord, has truly risen. Karena itu kita membicarakannya hari ini That's why we talk about it today. dan setiap hari dalam hidup kita. And every day in our life. Tema saya ditulis Our theme said, karena Kristus sungguh telah bangkit. because Christ has truly risen, Bukan titik, tapi titik, titik, titik. ... Karena Kristus sungguh telah bangkit. Lantas saudara isi apa di titik-titik itu? Because Christ has truly risen, you fill the blank. Roma 14 ayat pengantar ibadah kita mengatakan tadi. Rome 14, our verse today. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Because for that reason Christ died and returned to life, Supaya ia menjadi Tuhan so that he might be the Lord baik atas orang-orang mati of both the dead maupun atas orang-orang hidup. and the living. Kristus mati kayu salib Christ died on the cross, untuk membayar hukuman atas dosa. paid punishment for sin. Amin, itu betul. Amen, that's correct. Karena dia disalibkan ganti kita. He was crucified to replace us. Kita yang percaya kepadanya We will believe in him. tidak lagi dihukum. He's no longer punished. Kita diampuni, We're forgiven. kita diselamatkan. We're saved. Tetapi saudara, But kalau Kristus yang mati kayu salib tidak bangkit, if Christ did not rise, maka kepercayaan saudara dan saya tentang keselamatan yang kekal itu adalah omong kosong. your faith and my faith about eternal resurrection has no substance. Paulus berkata, kita masih tetap binasa di dalam dosa kita. Also, we still die in our sins. Sebab bagaimanapun hebatnya seseorang mati, Doesn't matter how beautiful somebody dies. setiap orang dan semua orang bakal mati. Everybody dies. Entah disalib atau ditabrak, Doesn't matter you crucified or hit by a atau car, karena sakit penyakit, or because of some disease, atau karena tua renta. or because you're old. Mati, that's it, habis perkara, sudah. So you die, that's it. You're done. Kalau Kristus tidak bangkit, Christ has not risen. iman saudara kosong. Your faith is empty. Kita tidak ada yang diselamatkan. There's no salvation. Kita akan binasa di dalam dosa kita. We will die in our sins. Tapi Kristus bangkit. But Christ has risen. Dia menjadi Tuhan. He becomes Lord. Bukan berarti sebelum dia bukan Tuhan. Doesn't mean that he was a Lord. Tapi kebangkitannya itu mengokohkan bahwa dia adalah sungguh-sungguh Tuhan. But his resurrection confirms that he is truly Lord. Tidak ada pemimpin agama manapun yang membangkitkan dirinya sendiri. There's no other religious leader who saved himself. Semuanya ada ujung akhirnya, yaitu meninggal dunia. It's the end to everybody, which is dying. Tetapi Yesus dari Nazaret itu, But Jesus of Nazareth dia adalah anak Allah yang dikirim ke dalam dunia. is the Son of the living God. Apa buktinya? What's the proof? Bukan kematiannya, Proof's not in his death, tetapi kebangkitannya. but in his Dan dia resurrection. bangkit, Because he's risen. maka bukan kematian mengalahkan dia, Death doesn't defy him. tapi dia mengalahkan kematian. It was he who overcomes death. Sebab dia adalah Tuhan sumber hidup, Because he is the living God. maupun takluk kepada dia. Death even give up to him. Yesus adalah Tuhan. Jesus is Lord. Itu arti yang pertama. That's not the first meaning. Kedua, Number two, kebangkitannya his resurrection mengabsahkan, mengesahkan kebenaran dan kekekalan pengajarannya. legitimize the truth and the eternity of his teaching. Perhatikan baik-baik bagian ini, saudara. Pay attention to this section. Karena Tuhan Yesus Kristus sungguh telah bangkit, Because Christ has risen, maka setiap perkataannya adalah kebenaran. every word of his is the truth. Setiap perintahnya adalah mutlak, Every command he says is absolute. dan setiap peringatannya adalah serius. And every warning from him is very serious. Itu adalah urusan hidup atau mati. It's a matter of death or life. Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, We truly believe in Christ who died and rise again. kita tidak akan bisa lagi hidup biasa-biasa saja. There's no way we live our normal life. Kita tidak akan lagi menjadi orang Kristen yang dingin tidak, panas tidak. We're not just this lukewarm Christian.
Sejak awal tahun ini kita sudah mencanangkan bahwa apa tujuan kita berkomunitas, saudara-saudara. From the beginning of this year, we already declared what's the use of this community. Kita bukan ingin main gereja-gerejaan. We don't want to play church. Kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang serius. We want to be serious Christians. Kita ingin menjadi murid-murid Kristus. We want to be Christ followers. Kita mau belajar mengenai Dia. We want to study about Him. Kita menghormati Dia. We want to respect Him. Kita mencintai Dia. We love Him. Dan kita mentaati Dia. And we obey Setiap kata-katanya kita percaya. every single word of Setiap Him. kata-katanya kita lakukan. Every single word we obey and we do Karena Dia hidup. because He lives. Saya harus berhenti bicara. I must stop here. Tapi firman Tuhan sudah saya beritakan. But I only proclaim the word of God. Saya berdoa I pray dan mengharapkan and I wish agar diri saya that I myself dan saudara-saudaraku and all of you brothers and sisters tidak sama lagi. are no longer the same. Karena Kristus yang kita percaya adalah hidup. Because Christ whom we believe is alive. Kita adalah pengikut-pengikutnya. We are His followers. Marilah kita menjadi orang-orang yang istimewa, Let us be special people. lain daripada orang-orang biasa. Unique. Bukan karena kita sombong, Not because we're so arrogant. bukan karena kita psikopat, Not because we're psychopaths. tapi karena Kristus bangkit